रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। वफाकी काबीना में रद्द-ओ-बदल के हवाले से कुछ अंदर की ख़बरें, अंदर के डिस्कशन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान की वज़ारत के हसूल के हवाले से नन्ही नन्ही ख्वाहिशात आज की इस वीडियो में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। मिसाल के तौर पर शेख रशीद की वज़ारत दाखिला को क्यों ख़तरा दरपेश है? कौन सी 3 वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर शेख रशीद से वज़ारत दाखिला का कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान है? फवाद चौधरी अपनी वज़ारत में किस तरह की प्रमोशन चाहते हैं और फवाद चौधरी ने कौन सी वज़ारत पर नज़रें जमा रखी हैं? नईम बुखारी को कौन सी अहम ज़िम्मेदारियाँ मिलने का इम्कान है? इसके अलावा भी वफाकी काबीना में रद्द-ओ-बदल के हवाले से कुछ मज़ीद अंदर की ख़बरें भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और वीडियो के आखिर में 2 अच्छी ख़बरें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से, पाकिस्तान की खुशहाली के हवाले से 2 मंसूबों की ख़बरें भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वफाकी काबीना में रद्द-ओ-बदल के हवाले से अंदर की ख़बरें क्या हैं। शेख रशीद के हवाले से नाज़रीन ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि शेख रशीद की वज़ारत को ख़तरा दरपेश है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान शेख रशीद की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। 3 ऐसी वजूहात बताई गई हैं जिसकी बुनियाद पर शेख रशीद से वज़ारत दाखिला का कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान है। पहली वजह यह बताई गई है कि फरवरी के महीने में सरकारी मुलाजमीन की जानिब से अपनी तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से इस्लामाबाद में एहतजाज किया गया, धरना दिया गया, लेकिन इन मुजाहिरीन के साथ जिस तरह से डील किया गया, वज़ारत दाखिला की जानिब से आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया, पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर जो वाटर कैनन था उसका इस्तेमाल भी किया गया। तो वज़ारत दाखिला ने जिस तरह से इन मुजाहिरीन को डील किया है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस मामले पर शेख रशीद की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि एहतजाज करना हर शहरी का बुनियादी आइनी हक़ है और मुजाहिरीन के साथ ऐसा सलूक कि उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, आंसू गैस के शेल उनके ऊपर फेंके जाए, इस तरह के इक़दामात की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो हमेशा से मुखालिफ रहे हैं। दूसरी जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि सेनेट के इंतखाबात में जो वज़ारत दाखिला की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को रिपोर्ट पेश की गई, उसमें यह बताया गया था कि जो अब्दुल हफीज़ शेख हैं वो गिलानी के मुकाबले में बड़ी आसानी के साथ जो है वो कामयाबी हासिल करेंगे। हुकूमती कैंडिडेट को अब्दुल हफीज़ शेख को गिलानी के मुकाबले में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सेनेट के इंतखाबात में फिर जो नताइज सामने आए, हफीज़ शेख को शिकस्त का सामना करना पड़ा, गिलानी को कामयाब हुए, कामयाबी के बाद फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एतमाद का वोट जो है वो कौमी असम्बली से हासिल करना पड़ा। तो यहाँ पर जो वज़ारत दाखिला का किरदार था कि रिपोर्ट्स क्या दी गई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को और नताइज जो है वो किस तरह के सामने आए, तो इस वजह पर भी, इस बुनियाद पर भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो शेख रशीद की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। क्योंकि वज़ारत दाखिला के नीचे स्पेशल ब्रांच भी होती है, आईबी का कंट्रोल भी, आईबी के ऊपर कंट्रोल भी वज़ारत दाखिला का होता है। तो इमरान ख़ान ये समझ रहे थे कि जो रिपोर्ट उन्हें पेश की गई हैं उन रिपोर्ट की बुनियाद पर हफीज़ शेख आसानी के साथ जीत जाएंगे। लेकिन शॉकिंग था वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का हफीज़ शेख को जिस तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा। तीसरी जो वजह बताई जा रही है कि जब चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे, हुकूमत ये चाह रही थी कि गिलानी की कामयाबी के बाद या हफीज़ शेख की शिकस्त के बाद जिस तरह से हुकूमत ये चाह रही थी कि हमें हर हाल में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतना है, तो इस दौरान जो है जो वज़ारत दाखिला का और वज़ीर दाखिला का जो किरदार था वो बड़ा अहम था। लेकिन इस दौरान जो है शेख रशीद जो है वो कतर के सरकारी दौरे पे चले गए और इमरान ख़ान को शेख रशीद का कतर का ये दौरा करना नागवार गुजरा। और इमरान ख़ान ने जब ये देखा कि शेख रशीद को इन हालात में, जब हुकूमत चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को बड़ा संजीदा ले रही है और हर हाल में जीतना चाहती है, तो इस दौरान शेख रशीद को पाकिस्तान में होना चाहिए था। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, हिकमत अमली बनाने के हवाले से तो वो कतर गए हुए हैं। तो इमरान ख़ान ने ना सिर्फ अपनी नागवारी का इजहार किया बल्कि शेख रशीद को फौरी तौर पर वापस आने का भी कह दिया गया। तो ये 3 वजूहात बताई जा रही हैं कि इन 3 वजूहात की बुनियाद पर इस बात का इम्कान मौजूद है कि शेख रशीद से उनकी वज़ारत या उनका कलमदान जो है वो वापस लिए जाने का इम्कान है। कल शेख रशीद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी शेख रशीद का यही कहना था कि कप्तान उन्हें जिस पोजीशन पर खिलाएंगे, जो भी वज़ारत देंगे वो अपना काम करेंगे, उस वज़ारत को खुश उसलूबी से कबूल कर लेंगे। लेकिन एक निजी महफ़िल में भी शेख रशीद ने, जो महफ़िल में दीगर लोग मौजूद थे, उनके साथ
یہ اظہار خیال کیا تھا کہ وہ اپنی وزارت کے حوالے سے شیور نہیں ہے کہ آیا کہ انہیں وزارت داخلہ میں برقرار رکھا جائے گا یا ان سے وزارت داخلہ کا قلمدان واپس لے لیا جائے گا۔ دوسری خبر فواد چودھری کے حوالے سے، پہلے تو فواد چودھری نے جو وزارت اطلاعات و نشریات کا بلکہ انفارمیشن کا جو ڈویژن نیا بنایا جا رہا ہے اس کا قلمدان لینے سے انکار کر دیا ہے۔ انکار کے حوالے سے بھی بڑی دلیلیں پیش کی گئی ہیں فواد چودھری کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی وزارت میں جو اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ اسی پر توجہ دینا چاہتے ہیں تاکہ 5 سال کے بعد جب ہم اپنی حکومت کو چھوڑ کے دوبارہ الیکشن میں جائیں تو عمران خان کے سامنے میری پرفارمنس ہونی چاہیے۔ لیکن اپنا فواد چودھری نے فواد چودھری کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کی جانب سے بھی بتایا گیا ہے کہ اگر وزارت کو تبدیلی کرنا ہے فواد چودھری کی تو فواد چودھری اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ان کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر جو انہوں نے وزارت اطلاعات و نشریات میں دی تھی، جو پرفارمنس ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہے، اس پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر ان کی ڈیموشن نہیں بلکہ پروموشن ہونی چاہیے۔ اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ فواد چودھری خواہش مند ہیں کہ اگر شیخ رشید سے وزارت داخلہ کا قلمدان واپس لیا جاتا ہے تو اس صورت میں ان کی خواہش ہے کہ یہ قلمدان انہیں ملنا چاہیے، انہیں وزیر داخلہ بنانا چاہیے۔ اور یہ بھی ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اگر وزارت داخلہ کا قلمدان فواد چودھری کو ملتا ہے تو کارکردگی وہ اس طرح کی پیش کریں گے کہ عمران خان کو ہر طرح سے جو ہے وہ مطمئن کیا جائے گا اگر یہ وزارت جو ہے فواد چودھری کو وزارت داخلہ کی مل جاتی ہے۔ نعیم بخاری کے حوالے سے یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو وزارت اطلاعات و نشریات کی وزارت ہے، کل بھی آپ ناظرین کے ساتھ میں نے یہ خبر شیئر کی تھی کہ اس کو 2 ڈویژن میں تقسیم کیے جانے کا امکان ہے۔ نہ صرف وزارت اطلاعات و نشریات بلکہ 2 سے 3 مزید وزارتیں بھی ہیں جنہیں تقسیم کیا جائے گا، جن کے ڈویژن کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی بہتر جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی۔ تو ایک وزارت کی تو بات سامنے آ چکی ہے کہ وزارت اطلاعات و نشریات کو 2 ڈویژن میں تبدیل کیا جائے گا، ایک براڈ کاسٹ ڈویژن بنا دیا جائے گا، دوسرا انفارمیشن کا ڈویژن بنا دیا جائے گا۔ انفارمیشن کے حوالے سے تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو فاروق حبیب ہیں انہیں شاید وزیر مملکت بنایا جائے گا، اور غالب امکان ہے کہ فاروق حبیب جو ہے وہ وزیر مملکت ہوں گے، اور انہیں ترجیح دی جائے گی جو فیصل جاوید ہیں، کیونکہ فیصل جاوید کا نام بھی چل رہا ہے تو فیصل جاوید پر انہیں ترجیح دی جائے گی۔ اور فاروق حبیب کے حوالے سے پارٹی میں یا وزیر اعظم عمران خان کی اپنی رائے یہ ہے کہ پارٹی فنڈنگ کیس میں یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو کیس الیکشن کمیشن میں فائل کیا گیا، تو یہ جو معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن میں چل رہے ہیں، یہاں پر پارٹی کو، پاکستان تحریک انصاف کو فاروق حبیب نے بڑے اچھے انداز سے ڈیفینڈ کیا ہے، تو ان کی اس کارکردگی کو دیکھتے ہوئے انہیں انفارمیشن ڈویژن کا وزیر مملکت کا چارج ملنے کا امکان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس وزارت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، براڈ کاسٹ ڈویژن علیحدہ کر دیا جاتا ہے، تو پھر نعیم بخاری کو وزیر اعظم عمران خان کا معاون خصوصی بنایا جائے گا براڈ کاسٹ کے حوالے سے، جسے معاون خصوصی برائے براڈ کاسٹ کہا جائے گا۔ اور نعیم بخاری کو پہلے بھی وزیر اعظم عمران خان نے پی ٹی وی کا چیئرمین لگایا تھا، لیکن کچھ قانونی ایسی مشگافیاں سامنے آئی تھیں، قانونی ایسی مسائل سامنے آئے تھے کہ انہیں چیئرمین پی ٹی وی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اور بڑی دلچسپی لے رہے تھے نعیم بخاری بھی پی ٹی وی کا جو سنہرا دور ہے جو انہیں ٹارگٹ عمران خان کی جانب سے دیا گیا تھا کہ پی ٹی وی کا سنہری دور واپس لایا جائے، تو بڑی دلچسپی ذاتی طور پہ نعیم بخاری بھی لے رہے تھے، اور اس بات کا امکان موجود ہے، نعیم بخاری کے قریبی ذرائع بھی یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ نعیم بخاری جو ہیں انہیں عمران خان کی جانب سے وزارتوں میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں تو اس کا بات کا امکان موجود ہے کہ انہیں معاون خصوصی برائے براڈ کاسٹ ڈویژن جو ہے وہ لگا دیا جائے گا۔ اسی طرح سے شبلی فراز صاحب کے حوالے سے کل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ انہیں پیٹرولیم کا چارج دیا جائے گا، لیکن پیٹرولیم کا چارج آج جو ہے وہ تابش گوہر کو دے دیا گیا ہے، اور شبلی فراز کیونکہ ایک بینکر ہیں اور آج ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ انہیں کامرس کی منسٹری ملنے کا امکان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوا بازی کا ڈویژن ہے، جو ہوا بازی کی وزارت ہے، وہ بھی شبلی فراز کو دیے جانے کا امکان ہے۔ فخر امام، خسرو بختار اور غلام سور خان کو ان کی وزارت سے فارغ کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان جو ہے ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ تو یہ تو تھی اندر کی خبریں وفاقی کابینہ میں رد و بدل کے حوالے سے، تبدیلیوں کے حوالے سے۔ اب 2 اچھی جو خبریں ہیں، ایک وزیر اعظم عمران خان اور گلگت بلتستان کے حوالے سے، دوسری خبر دیا میر بادشاہ اور محمد ڈیم کے حوالے سے، یہ 2 خبریں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ ایک تو وزیر اعظم عمران خان نے آج کرونا کو شکست دے دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ صحت یاب ہو کے دوبارہ سے انہوں نے اپنی جو آفیشیل ذمہ داری ہیں وہ ادا کرنا، پرفارم کرنا شروع کر دی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمران خان جو ہے بڑی جلد جو ہے وہ کرونا کے اس وبا سے صحت یاب ہو گئے۔ لیکن یہاں پر میں تمام ان پاکستانیوں کا، تمام ان دنیا کے لوگوں کا جو کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے دعا کروں گا کہ پاکستان
ना सिर्फ पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो कोरोना वायरस के मर्ज़ का शिकार हुए हैं, ना सिर्फ अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाब करे, बल्कि इस वबा से भी अल्लाह ताला हमें जो है वो जितनी जल्द हो सके निजात जो है वो अता करे। दूसरी जो ख़बर है, आज इमरान खान ने सेहतयाब होने के बाद गिलगित बिल्तिस्तान के तरक्याती मनसूबे के हवाले से अहम इजलास की सदारत की है। ना सिर्फ इस सदारत की गई इस इजलास की इमरान खान की जानिब से, बल्कि गिलगित बिल्तिस्तान की तरक्की के हवाले से जो प्लान आज के इस इजलास में पेश किया गया, उसे इमरान खान ने बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया है। और ये गिलगित बिल्तिस्तान की तरक्की का एक ऐसा प्लान है कि गिलगित बिल्तिस्तान को पाकिस्तान के, जिसे हम कहते हैं कि नेशनल धारा, एक पाकिस्तान के अंदर जो है शामिल करना है, पाकिस्तान की तरक्की के अंदर हमने शामिल करना है। तो एक बहुत बड़ा मनसूबा है और इसके साथ साथ हुकूमत आइंदा आने वाले दिनों में गिलगित बिल्तिस्तान को अबूरी सूबे का स्टेटस देने के हवाले से भी अहम इक़दामात, लेजिस्लेशन, आइनी बिल जो है वो असम्बली में पेश करने का इरादा भी रखती है। दूसरी खबर, आज सुप्रीम कोर्ट में दिया मीर भाषा मोहम्मद डैम की तामीर के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई है। इस मुकदमे की समाअत में एक तो अदालत ने यह कह दिया है, बल्कि अदालत ने इत्मीनान का इजहार किया है वापडा के ऊपर, वापडा के चेयरमैन मुजम्मिल हुसैन के ऊपर, कि जो टाइम लाइन है उस टाइम लाइन के मुताबिक दोनों डैम्स के ऊपर जो है वो तामीराती काम जारी है। और आज पूछा गया अदालत की जानिब से वो चेयरमैन वापडा से कि दोनों डैम्स की तामीर की टाइम लाइन क्या है, क्या टाइम लाइन को अचीव करने में, मीट करने में किसी किस्म की मुश्किलात तो दरपेश नहीं है। तो चेयरमैन वापडा ने अदालत को ये बताया कि कोविड के बावजूद भी दोनों डैम के ऊपर जो काम है वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। मुश्किलात आई थी, लेकिन उन मुश्किलात के बावजूद भी 3 शिफ्टों में तीनों डैम्स पर काम किया जा रहा है। लेकिन अदालत ने फ़ाइनेंस के हवाले से भी चेयरमैन वापडा से पूछा कि फ़ाइनेंस के हवाले से क्या आपको किसी किस्म के मसाइल का सामना है। तो एक तो उनकी जानिब से बताया गया कि हुकूमत की जानिब से जो सालाना बजट मुख्तस किया जा रहा है उसमें किसी किस्म की कमी कोताही नहीं की जा रही। सालाना बुनियादों पर हुकूमत जो है दोनों डैम के लिए फ़ंड जो है मुहैया कर रही है। लेकिन जो वापडा का पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास है, जो तकरीबन 240 अरब रुपये बनते हैं, वो हुकूमत की जानिब से वापडा को फराहम नहीं किए जा रहे। इस मामले पर जो अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए, उनसे कहा गया है कि हुकूमत से हदायत लेकर ये जो वापडा के 240 अरब हुकूमत के पास हैं, इसे कब वापस किया जाएगा, कैसे वापस किया जाएगा, हदायत लेकर आइंदा समात पर अदालत को आगाह किया जाए। अदालत ने आज चेयरमैन वापडा से ये भी पूछा कि आप ये बताएं कि ये जो डैम की आपने टाइमलाइन दी है कि फरवरी 2025 में मोहम्मद डैम मुकम्मल हो जाएगा और फरवरी 2029 में दिया मीर भाषा डैम की तामीर का काम मुकम्मल हो जाएगा, क्या दोनों डैम की जो तामीर है इस तामीर की जो डेडलाइन है इसे पहले अचीव किया जा सकता है? जिस पर चेयरमैन वापडा मुजम्मिल हुसैन ने अदालत को ये बताया कि अगर दिया मीर भाषा के हवाले से जो बाबूसर टाप का इलाका है वहाँ पर अगर सुरंग बना दी जाती है, NH अगर वहाँ पर सुरंग बना देता है, तो पहले हमने 2 साल की जो मुद्दत थी उसे कम किया। 2031 में दिया मीर भाषा मुकम्मल होना था, लेकिन हमने उसको 2029 तक लेकर आए हैं। लेकिन अगर बाबूसर टाप की टनल बन जाती है, सुरंग बन जाती है, तो 1 साल पहले हम दिया मीर भाषा का जो डैम है उसे 2028 फरवरी में मुकम्मल कर सकते हैं। अदालत ने यह भी पूछा कि तामीराती काम के हवाले से क्या पोजीशन है, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान से बाहर से आपने बुलाए हैं। तो चेयरमैन वापडा ने बताया कि मोहम्मद डैम के ऊपर जो करीब की जो आबादी है वहाँ के तकरीबन 1000 लोगों को मुलाजमतें दी गई हैं। दिया मीर भाषा पर तकरीबन 3000 जो गिलगित बिल्तिस्तान के अतराफ़ के जो लोग हैं उन्हें मुलाजमतें दी गई हैं। और इंजीनियरिंग के हवाले से चेयरमैन वापडा ने अदालत को ये बताया कि जो 60% इंजीनियर जो डैम्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो गैर मुल्की हैं, फॉरेन नेशनल हैं, लेकिन उनके साथ 40% जो इंजीनियर्स हैं वो पाकिस्तान के हैं। और हिकमत अमली हमारी ये है, प्लानिंग ये है कि आइंदा जो हमने 9 मज़ीद डैम तैयार करने हैं जिनके नाम भी बताए गए थे चेयरमैन वापडा की जानिब से कि हम अपने इंजीनियर तैयार कर रहे हैं। फॉरेन इंजीनियर के साथ हमने अपने जो नए इंजीनियर्स हैं, जो पाकिस्तान के इंजीनियर हैं, जो पाकिस्तान के क्वालिफाइड हैं, उन्हें उनके साथ लगा दिया है ताकि आइंदा जब अगर हम कोई नया डैम बनाएं तो हम पाकिस्तान के इंजीनियर के साथ उन डैम की तामीर को मुकम्मल करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमें अगर कूड़ा भी उठाना हो तो बाहर की कंपनियों को बुलाना पड़ता है और ये सुरंग भी हम नहीं बना सकते। तो इस तशवीश का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमें जो पाकिस्तान के जो मकामी वसाइल हैं, जो मकामी अफरादी क़ुव्वत है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। काला बाग डैम का भी जिक्र हुआ आज की अदालती समाअत में। चेयरमैन वापडा ने अदालत को ये बताया
کہ محمد ڈیم بننے سے جو چار سدہ اور نوشہرہ کا جو علاقہ ہے جہاں پر تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ وہ سیلاب میں ڈوب جائے گا، محمد ڈیم بنے گا تو نوشہرہ اور چار سدہ کے علاقے میں سیلاب نہیں آئے گا۔ کالا باغ کے حوالے سے چیئرمین وابڈا کا یہ کہنا تھا کہ کوٹڑی کے آگے، کوٹڑی بیراج کے آگے ایک نیا سیند بیراج بنایا جائے گا، وہاں سے ایک کنال جو ہے وہ سمندر تک نکالی جائے گی، اور پھر اس سے یہ ہوگا کہ جو بڑے بڑے مال بردار جہاز آتے ہیں، بحری بیڑے آتے ہیں، وہ اس کنال کے ذریعے جو ہے وہ سندھ کے کافی اندر تک آ جائیں گے، اور یہ بیراج بننے سے، سندھ بیراج بننے سے اور کنال بننے سے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے سندھ کے جو تحفظات ہیں وہ کافی حد تک دور ہو جائیں گے۔ اور جو کالا باغ ڈیم کا محل وقوع ہے، اس حوالے سے چیئرمین وابڈا کا یہ کہنا تھا کہ بہت زبردست یہ سوٹیبل لوکیشن ہے ایک ڈیم بنانے کے حوالے سے، کیونکہ اس کی کیپیسٹی جو ہے، چیئرمین وابڈا نے بتایا کہ دیا میر بھاشا ڈیم سے ڈبل اس کی کیپیسٹی ہے، پانی کی کیپیسٹی بھی زیادہ ہے، بجلی کی پیداوار بھی زیادہ ہوگی۔ تو اگر ہم یہ سندھ بیراج بنا لیتے ہیں اور وہاں سے کنال جو ہے ایک ہم سمندر تک بنا لیتے ہیں، تو اس سے جو صوبوں کے جو ریزرویشن ہے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے وہ ایڈریس ہو جائیں گے، اور پھر امکان موجود ہے کہ کالا باغ ڈیم کے اوپر جو اعتراضات صوبوں کی جانب سے کیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام اعتراضات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس بات کا امکان موجود ہوگا کہ کالا باغ ڈیم کو بھی تعمیر کیا جائے۔ اس کا محل وقوع بھی بڑا اہم ہے، اور اس ڈیم کو دیگر جو ہم ڈیم تعمیر کر رہے ہیں اس سے زیادہ جلد جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، تعمیر کیا جا سکتا ہے۔